ova tabla je model beskonačnog kontinuuma večne sadašnjosti. Gde je centar beskonačnosti? Evo ga tu. Gde je drugi centar beskonačnosti? Evo ga tu. Evo ga treći, evo ga četvrti, evo bilo koji. Dakle, beskonačnost, to moram da ponavljam stalno, zato da bi se shvatio onda razvoj, logičko procesuiranje ideje do zaključka. Dakle, beskonačnost nema periferiju, nema granicu i ona je sve lokalna u pogledu pozicije centra. Znači, bilo gde je centar beskonačnosti i svuda u isti mah je centar beskonačnosti, jer beskonačnost mora da postoji odjednom u celini. Dakle, ona se sastoji samo iz centara. Nema periferiju, nema granicu i svi centri beskonačnosti su u koegzistenciji. Svi postoje zajedno. Znači, ove što sam ja nacrtao i svi drugi, sve su to centri beskonačnosti koji postoje istovremeno, u isti mah. Zašto? Pa zato što je fizička beskonačnost samo beskrajno ili večno sadašnje vreme. Znači, konstantna sadašnjost je kontinuum, a ovo su centri toga kontinuuma. Dakle, ako celu beskonačnost ili sam princip neprekidnosti prikažemo kao ideju tačke koja nema delove, dakle ono što nije prostor, nego je čisto vreme. Prostor, da bi bio prostor, mora da ima makar dužinu. To je minimum dimenzionalnosti, da ima jedan deo. Međutim, tačka nema ni jedan deo, znači uopšte nije prostor. Ali, ako iz cele Euklidove geometrije izvučemo tačku, tog trenutka mi nemamo geometriju uopšte. A geometriju smatra se tako, mi učimo kao nauku o prostoru. Ali, ako prvu definiciju sklonimo iz geometrije, tog trenutka nemamo prostor, jer nemamo teme ugla, nemamo krajeve linije, nemamo centar kruga, nemamo apsolutno ništa. Znači, bezdimenzionalnu tačku izvlačim iz dimenzionalnog prostora i tog trenutka dimenzionalnost mi nestaje. Vrlo interesantno, blago rečeno. Zašto kažem interesantno? Zato što me čudi da nije u filozofiji, u nauci, u teoriji matematike pre svega, u filozofiji matematike shvaćeno da je Euklidova geometrija u stvari nauka o vremenu, o moći vremena, jer sve ide iz tačke. Znači, tačka je u stvari ta fizička beskonačnost, odnosno model, geometrijski model fizičke beskonačnosti. I prema tome, ovo su centri te beskonačnosti, može ih biti ma koliko, a najmanje naravno ih ima dva. Pošto je jedan bilo gde, znači to je sve lokalno određenje centara. Znači bilo gde, svuda su centri beskonačnosti. U isti mah, to je vrlo bitno shvatiti. Oni koegzistiraju, postoje u istom trenutku. Svi. I, dakle, najmanje ih je dva. 1, 2. Šta je relacija ta dva centra beskonačnosti? Ta relacija je radijus ili aritmetički 1/2 radijus. Dakle, način na koji možemo da delimo beskonačnost jeste isključivo dodajući minimum promene, a to je znači od 0 tačaka 1, a od 1 tačke 2. Dakle, jedna tačka, ona nije promena, ona je pozicija, ali ako dodamo drugu tačku, onda imamo relaciju i ta relacija zapravo jeste ona koja je generičke prirode. I ona daje u stvari sferu. I ta sfera sada, to je deo beskonačnog vremena, koji jeste prostor i taj prostor se na taj način izdvaja iz vremena, što deli kompletno vreme na 3 dela. Na spoljašnjost, na površinu, na unutrašnjost sfere i zapravo predstavlja sada nov kvalitet
odnosno prostor. Znači, prostor je direktno deo vremena. Kako sada se ova polovina dalje deli? Reč je o Eulerovoj generalizaciji zlatnog preseka. Znači, imamo a plus b na kvadrat sa 2. Evo, to je to. I to je u stvari način na koji od radijusa preko zlatnog preseka mi dobijamo delove kontinuuma. I naravno da to sve mora ići po kontinualnoj proporciji. Znači, a je, kao što smo rekli, 0,618 i tako dalje. B je isto to, 618. B na kvadrat jednako je 0,381 i tako dalje. Znači, 0,618 plus b na kvadrat, to je 0,618, a to je na kvadratu je 0,381, to je jedinica, znači ovo gore je 1, podeljeno sa 2, to je 1/2. Znači, iz radijusa preko zlatnog preseka mi delimo u stvari prostor na delove, kasnije dolazi masa i energija, ali za sada je bitno da mi dobijemo u stvari matematiku na kojom se u beskonačnom vremenu, u kontinuumu dobija prostor i u suštini delovi beskonačnog vremena. Znači, deo beskonačnog vremena jeste prostor koji je makoliko veliki i konačan. Zašto to sve pričam? Pa zato što je Roger Penrose jedno sjajno predavanje dao koje ćemo u prilogu, mislim skraćeno dati u pisanoj formi, gde sada objašnjava da apsolutno sve forme, botaničke, zoološke, čovek, moja ruka, to je pokazao Leonardo da Vinci i svojim Da Vincijev kod je u stvari zlatni presek, božanska proporcija, da je sve u suštini organizovano prema zlatnom preseku ili se može matematički svesti na zlatni presek i njegove varijacije. To je sjajno Roger Penrose sve izneo. Izneo je sve primere koje ćete vidjeti, koje sad nema razloga ja da ponavljam, ali nije izneo razlog. Zašto je to tako? Zašto beskonačni kontinuum koji može da se deli samo na unutra, jer je beskonačan, znači nema delove na spolja, znači deli se na unutra, interno se diferencira isključivo preko zlatnog preseka, jer je zlatni presek kontinualna proporcija. I prema tome kontinuum mora isključivo, znači ceo svet je u stvari postao od osnovnog odnosa da je celina prema većem delu jednaka odnosu većeg dela prema manjem delu, to je zlatni presek. Ceo svet je nastao kao varijanta te osnovne matematike. Sad, šta je još dodatno osobina, to je vrlo bitno, dodatno osobina, geometrijska osobina zlatnog preseka, koja pokazuje da ja mogu da delim kontinuum na unutra, dobijajući delove čije dužine mogu da shvatim kao različite interna vremena i na taj način da ih razlikujem, a da ne narušavam kontinuitet. Evo, na primjer, ajde sad da uzmemo model linijskog kontinuuma. Evo, i sad odaberemo dve pozicije, neke ovo jedinica. Ako ovu jedinicu, evo, ajde da izdvojimo. Ako ovu jedinicu ja delim po zlatnom preseku, znači ja dobijam ovde fi jednako, ovo je veliko fi, jednako 0,618 i tako dalje. A ostatak do jedinice, ovde mi je to isto fi na kvadrat. To je ovo 0,381. Evo, da ne pamtite. 0,381 i tako. Znači, ovo je kvadrat ovoga. I to sve zajedno daje jedinicu. Ali pazite šta je osobina toga. Ova linija ostaje
kontinualna. Znači, samo se razlikuju po internim vremenima i ovaj deo, kada podelimo jedinicu na taj način po zlatnom preseku, ova dva dela više nisu istovremena jer nisu iste dužine. A dužina, kao što ćemo to pokazati u elektromagnetskom spektru, ona je u suštini, tamo je to talasna dužina, interno vreme. I to je oprostoreno vreme, spatijalizovano vreme, jeste u stvari deo kontinuuma vremena koji je konstantna sadašnjost i u suštini fizička beskonačnost. I sad šta dalje? Sada ovdje imamo fi, ok, i sad ovdje ovo fi na kvadrat prebacimo ovdje. Šta mi ovdje ostaje? Čekaj da malo bolje to nacrtam, evo ovako. Evo ovako, neka ovo bude veća jedna jedinica. Znači ovdje imam fi na kvadrat, ovdje imam fi, a ovo sve zajedno mi je jedinica. E sad, ako ja ovo fi na kvadrat prebacim ovdje, znači ovo mi je fi na kvadrat, ja dobijem poziciju koja mi sada daje neki deo do fi. Koliko je ovaj deo do fi? To je fi na treći. I sad ovo fi na treći, kad prebacim ovdje na fi na kvadrat, onda ostatak toga je fi na četvrti. I nigde nemam prekid kontinuuma. Tu je suština podele beskonačne sadašnjosti, odnosno vremena koje je jedina fizička beskonačnost po zlatnom preseku. Znači, delovi zlatnog preseka ne narušavaju mi geometrijski kontinuum, prikazan geometrijski kontinuum. I to je ta temporalna matematika koja ide po zlatnom preseku. Sva počinje od radijusa. Dakle, radijus jeste zapravo koren zlatnog preseka. I onda zlatni presek dalje deli taj kontinuum. Znači, prvo nastaje prostor, pa onda unutar prostora masa i energija, deli dalje taj kontinuum isključivo sve po zlatnom preseku i onda dolazi Penrose i listira nam, kao što vidite, ne znajući zapravo razlog zbog čega je to tako, znači ontološki taj bitni, fundamentalni razlog, on nam listira sa sve primere iz celokupnog sveta, znači organskog i neorganskog i šta god hoćete, sve primere gde se taj zlatni presek ili Fibonaccijev niz ili varijanta Fibonaccijevog niza, to su Lukasovi brojevi i tako dalje, 2 i 2 broja Fibonaccijevog niza, direktno očituju kao matematika složenih struktura koja u stvari sva može da se svede ne na fi 0,618 i fi na kvadrat, nego na jednu polovinu, na radijus. Prema tome, iz beskonačnog vremena preko radijusa nastaje odnos zlatnog preseka koji jeste matematička, temporalna matematička osnova celog našeg sveta. Kriva linija postoji samo u percepciji, u opažaju, a prave linije jesu realne. Zašto? Zato što su prave linije u osnovi, kada postaju, zapravo relacije dva centra beskonačnosti. Znači, najmanje dva je u relaciji. Ako je jedan centar, onda nema relacije. Znači, dva centra, to je minimum. I kakva je njihova relacija? Pa njihova relacija je, naravno, prava linija. Nema krive linije. Znači, realno, kada se deli kontinuum, a deli se po pozicijama sopstvenih centara i njihovim relacijama, tako nastaje radijus, onda minimum od dve tačke daje isključivo i samo pravu liniju. E sad, šta je tu također interesantno u smislu fizičkog eksperimentisanja? To je da pozicija T, početka prave linije, i pozicija T, kraja prave linije moraju biti jednake. Jer ako je ovo T prim, a ovo T, onda ova linija ne postoji. Ona je neodrživa, dakle, kao dužina. A ovo što su u stvari, što je sama prava linija sebi istovremena,
Istovremeno na taj način što su njeni krajevi iste vremenske koordinacije, to jest dve jednake vremenske koordinate, da bi linija imala dužinu, da bi egzistirala. To u stvari pokazuje da je u pitanju vreme. I osnova svake fizičke interakcije jeste istovremena. Znači, bez ove istovremenosti, osnovne između pozicije dva kraja jedne relacije koju u geometriji nazivamo linija, znači dužina bez širine, ta relacija ne može biti kriva nego isključivo prava. Sad se postavlja pitanje, pa dobro, vi tvrdite da su pozicija dve tačke, da je to radijus. Pa ako je to radijus, pa onda dozvolite, kaže, mora da se napravi sfera, jer koja je primarna pozicija radijusa? Nema on primarnu, primordijalnu poziciju, nego je raspoređen u 4π prostora po sfernoj površini. Znači, kada ja imam neki radijus, pa nema ona meni pravac, nego on je, i to ne samo ovde, nego u stvari i ovaj drugi, da kažem, sled pozicija se takođe sam po sebi realizuje. Samo isključivo zbog toga što nije određen. Znači, u neodređenosti same beskonačnosti mi imamo ovu sliku. Evo, imamo u stvari dve sfere spregnute radijusom. To dalje se nastavlja na teoriju vetra, ali da se vratimo na krivu liniju i na pravu liniju. Znači, prava linija jeste nešto što je realno. Pošto šta je realno? Jedina fizička beskonačnost, a to je vremenski kontinuum večne sadašnjosti, to je realnost. To je ono što se ne menja, što je uvek isto. Čim se dodaju delovi unutra, znači kada počne unutra se diferencira, tog trenutka imamo relaciju delova, počinje promena, to je u stvari preračunavanje internih vremena, imamo nastajanje i nestajanje kao oblik percepcije kretanja, to je nova koncepcija kretanja, o čemu će posebno biti govora, i tu nastaje promena i kretanje. To je praktično vezano, to su pojmovi koji se definitivno preklapaju, jer nema promene bez pokreta i nema pokreta, a da nema nikakvu promenu. Znači, promena je u stvari normativni pojam, to se tako kaže za kretanje. Kretanje je normativni pojam za promenu. Oni praktično znače u fizičkom smislu jedno te isto. To je vrlo važno zbog kasnijeg objašnjenja koncepcije kretanja. Sad šta? Znači, imamo radijus i taj radijus, pošto nema preferentni pravac, on nama napravi neku sferu. Sad šta? Imamo mi i drugi radijus. Evo ga ovdje. Imamo treći radijus, tako dalje. Znači, sve su ovo jednaka udaljenja ove pozicije A, B, C imaju jednaka udaljenja A od centra C. Znači, to su jednaka udaljenja. Međutim, odakle sada nama ova kriva linija? Pa ta kriva linija je stvar percepcije. To nije realna kriva linija. Realno je ovo. Znači, kada ja delim kontinuum na unutra, ja imam samo relacije koje sad meni u stvari daju odnose koji su nepromenljivi. Ja ne mogu da menjam relaciju radijusa, jer ako promenim relaciju ovog radijusa, ja onda brišem celu sferu. Znači, to je u pitanju je neki drugi deo vremena koji je u stvari neka druga sfera prostora. Ali, imamo, znači, ovo je prava linija. Sad, kakva je linija ova između ovde? B i C, pa isto je prava. Evo vidite, isto su dve tačke. Ali, odakle meni ova sad kriva linija? Pa iz percepcije, jer ja na ovoj krive liniji, da bi dobio krivinu, moram da dodam naravno treću tačku. I evo ja sad imam treću tačku, a znači opet, sad imam trougao. Znači opet imam 1, 2, 1, 2. Znači stalno imam u stvari male i sve manje prave linije koje kad im se tako poveća rezolucija, da dakle, i to je sad suština stvari, iz centra ja kad gledam, dakle ja gledam manjim, ovo je neka površina koju gledam, ali ja gledam to iz manjeg ugla. I šta ja vidim? Pa ja vidim nebo.
vidim strašno razređenu rezoluciju, vidim smanjenu rezoluciju, vidim nebo. Ali, ako ja sad obrnem stvar, pa dakle imam isto ja tu sferu, ali isto imam sferu, međutim ja sada gledam većim uglom nešto što je manje. To su sve prave linije, vidite, to su sve mali trouglovi u stvari. Tako da nemam uopšte ja krivu liniju osim u percepciji. Ali kako? Ako gledam ja sada manjim uglom, gledam nešto što je veći ugao, ja kao što sam rekao, vidim u tom slučaju vidim nebo. Ali ako ja većim uglom gledam nešto što ima manji ugao, ja vidim onda zatvorenu površinu tela. Ja vidim u stvar. I to je suština. Ugao je zapravo operator sistema viđenja. Ja ako ovim ovako uglom gledam, ja ću vidjeti tu zakrivljene površine. Eto, to je suština stvari. Prema tome, kriva površina, ona realno uopšte ne postoji, nego postoje, i evo sad ću ponovo lepo to da nacrtam. Znači imamo ovdje, evo ga to, imamo bilo koji ugao, jeste ovo 1, 2, 1, 2, znači to su sve radijusi i ovo također je 1, 2. Ako sad stavim treću tačku, treća tačka, odnosno treća pozicija, ona mi više nije na ovoj sekanti, nego u stvari gradi trougao. Opet imam 1, 2, 1, 2. Znači ono što mi vidimo kao krivinu, kao zakrivljenost, to je u stvari rezultat visoke rezolucije. A to nije realna krivina. Ali realna prava linija, ona zaista postoji, jer svi zakoni univerzuma idu preko vremena i ovo što oni zovu umrežavanjem fotona, znači da se trenutno prenosi informacija jednog fotona, a to može biti tačka A, u tačku B na drugi foton i da se to dešava u T0, u nultom vremenu, to je u stvari osobina samo kontinuuma večne sadašnjosti, jer u stvari svi delovi vremena su prave linije, a kriva linija je stvar čiste percepcije. Gospodo, koji mislite da je krivolinijski svemir, ono što je tvrdio Einstein, svetske linije, pa to su neke krivine i tako da je on realan, molim vas, nacrtajte mi krivu liniju koja nema treću tačku.